नौ न नौ न पोखरी पोखरी दुनिया जिनस अच्छे आमको कहले कुआड़े पोखरी पोखरी कौन अच्छे आम जान देखलु भल लगे टी सार्टा खाली साप ये जगार बुलिया क्षतिकारक माने मुझे बुली बुली आसिक गोटे भल जगह हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आज मु जाऊँगी आनंदवन टे बुलिया तो आम चल ए बाहर आनंदवन टाइम भी होगा 10टा 11 है टाइम तो गाधे बाधे पूरा रेडी हो जाए खाई पी पूरा रेडी आउ गोटे सांगटे मोर आउची मत नहीं जावाक जाऊँगी सी भी कॉल करलानी बोधे ना कॉल करनी कॉल करवा पर आसलानी घर बाहर की तो मुझे जाऊँगी हेलमेट धरी बाहर को चलि आम चलू आनंदवन बहुत यूट्यूबर मैंने से जाइए सबकि वीडियो भल भल जगह अच्छी हरणा फरणा टाइप रे पानी फाणी ब्रिज फ्रिज टाइप सब जिनस अच्छी चल आम डायरेक्ट आनंदवन डायरेक्ट देखा मुझे आसिक आनंदवन पहुँचीगली आम ए जाऊँ आनंदवन सब ये टाइप कॉफी कैफे सब ये जगह अच्छे ये आसिया चारिपट जाक गेट आम जापारूँ कौटी कौ गोटे एंट्री टिकेट मात्र ना 10 टଙ୍କା 2 जन को ये हूँ आनंदवन भुवनेश्वर आनंदवन आनंदवन आज इच्छा आसो कोई आनंदवन कौन अच्छी आम जान एक्चुअली गोटे आईचरी बुलिया एमती जंगल टाइप आनंदवन ये सब गछ गछ सब लगे गछ जातीय जिनस ये जगह सब मत थंडा एडे असर ब्लॉग वीडियो मुझे करपारनी मो आखि मुँह देखले आप जापारे जोर भी कथा मुझे कहीपारनी जमा थंडा मत जमा छाड़ूनी जमारू आसिक होगा 10-15 दिन पाखापाखि थंडा मत लग रहा जंगल टाइप आगू जावाक डर लगुच धीरे धीरे किसी ना पूरा सुनसान हाथी यदि पलि आसे से आगु बाहर की ओ फोटो शूट करा बढ़िया जगह चंपा खाली फूल गछ फूल जातीय जिनस गछ खाली ये सब आउ कि भी ना ये जगह बुली बुली आसिक गोटे भल जगह पहुँचलु फोटो उठा बेस्ट जगह यहाँ गोटे ये पाखे अपार्टमेंट पूरा व्यू पूरा अलग टाइप बढ़िया जगहटा एत समय पर पाइलु मैप खोजी खोजी मैप रे काठ पोल गजब बढ़िया बढ़िया जगह तो अच्छी जलाशय रंगभूमि साइकल पथ बढ़िया बढ़िया जगह अच्छी खुशीर आधार ये कौन गोटे कंकर पथ आम ए जगह अच्छु जगह को केवे आसनी खाली साप घुंका जुआड़े देख खाली साप घुंका आम गोटे साप भी देखलु हठात कि पूरा पलैला जो देखुच केते बड़ बड़ हुंका ये खाली साप ये जगार बुलिया क्षतिकारक माने मुझे पाखे बसती सांगे सांगे गोटे साप मो पाखे गला जगह भी जमती पूरा साप एरिया माने गोटे गोटे स्टेप रे विपद भाई एठे जो गार्ड माने जो आनंदवन सब जो बुलूँ पचारू कारण आम साप देखिक आगू गलुन पछू पछू आसलु हारी फेरिक जो बाटे आसलु से बाटे जाऊँ से जो गार्ड मैंने कहलु सी कहले आगुरी से कहले वीडियो करनी बोली एमती आमर कहले कले भूल हम तो से कहले जो आगुरी जो स्नेक जो हेल्पलाइन जो थिला जो लोक जो स्नेक फेक देखिले जो उद्धार कर बिलुआ फिलुआ सब भितर आनी छाड़ी कोब्रा साप आगे पड़ो मनीष बचीबटी से कहला आम आज जाए एत सब कम कर जंगल मंगल भितर पशिकी सबुआड़े पशिकी एत कम कर जंगल मंगल भितर आमको आज जाए साप किसी करनी आम कम करूँ पाखे पूरा साप जाए कले भी साप भाया जिनस कामुड़ी देला कौन करदे क्या मनीष जीवन जीव कोब्रा साप कहले भाई आम डरिक जाऊँगी हारी एठिकी बहुत कम पिला आसते बुलिया बाकी जगह को जी भी आसो देखी जाए बस कारण चारिआडे खाली हुंका जुआड़े देख खाली हुंका साप हुंका खाली हुंका सबुआड़े कोब्रा साप अच्छी मैंने भाव मैंने डेंजरस साप केड़ गोटे साप भितर अच्छे आम जोटा देखिलु पूरा एति मोटा पाखापाखि हम लंबा माने मुझे हाइट मोर डबल भाविल एमती साप गोड़े तुम बचीबटी कौटे गड़ी पड़ा तुमको आसी चोट मारिदे चलो आईटी तो पोखरी पोखरी दुनिया जिनस अच्छे आमको कहले कुआड़े पोखरी पोखरी कौन अच्छे आम जान जाऊँ आगू देखी देखी देखिए पोखरी पोखरी कौटे कौन पड़ुची पार्टी की जबार अच्छे मुझे आसिक पहुँचली तारिणी बस्त्रालय मुझे जाऊँगी भितर को गोटे सार्ट किन धरिक आसबि
ଯେତିକି ଖରା ହେଉଛି ବାହାରେ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିକି ଧରିକି ଆସିଲି। ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ବାହାରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲେଇ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ପୁଣି ଖରା, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ 2 ଲିଟରିକିଆ ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ପିଇଦେଲି ଗୋଟେ ଥରକେ ଏକାଥରେ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସାର୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ବୋଉ ବାହାର କଲୁ ସାର୍ଟଟା ଦେଖେଇଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଦେଖେଇଲୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି ସାର୍ଟଟା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି? କି ଖରା ହେଉଛି ବାହାରେ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଧରିକି ଆଇଛି, ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଗାଁକୁ। ଓହୋ, ଆଉ କ'ଣ ବାପା ଗାଁରେ ଘର କାମ କ'ଣ ହେଲା? ହଉ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେ। ନଉନ ବାପା, ବାପା ନଉନ, ନିଅ ଥଣ୍ଡା ପିଇବ, ନଉନ ନଉନ। ତ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦବନ କୁହନି, ସେଇଠିକି ଯିଏ ଯିବ ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବ। ଯେଉଁଠି ପଶିବ କି କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବ ତ ବୁଲି ତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ସେ ପୁରା ମାନେ 40 ଏକର ଜମିରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆନନ୍ଦବନ, ଗୋଟେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର। ସେଇଠି ତ ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଲି, ଯେଉଁ ସାପ କୋବ୍ରା ସାପ, ନାଗ ସାପ ସବୁ ଆଣିକି ଆଗରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ସେଇଠି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ନହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ହୁଙ୍କା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେଇଠି ବିପଦ। ଆଗରୁ ଥିଲା ସାଇକେଲ ନେଇକି ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ସାଇକେଲ ତ ଏବେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସାଇକେଲ ମାନେ ଯିଏ ନେଇକି ଗଲା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ତା ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲ ମନା କରାଯାଇଛି, ସାଇକେଲ ନେଇ। ତ ଏବେ ଯିଏ ଏବେ ଘରୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବ, ତା ସାଇକେଲ ରଖିବ, ତାକୁ ସେଇଠି ଭିତରେ ଦେବେ ସାଇକେଲ, ସେ ନିଜେ ନେଇକି ବୁଲିକି ଆସିକି ସେଇ ସାଇକେଲ ଦେଲେ ତା ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆଇଛୁ, ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଠି ରଖିକି ଆମକୁ ସାଇକେଲ ଦିଅ, ହେଲେ ଗାଡ଼ି ବଦଳେ ସାଇକେଲ ଦିଆହେବନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ କମ୍ ରେଟ୍ ନା କ'ଣ ସାଇକେଲଠୁ? ସେ ତାପରେ ହସିଲେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗାଇଡ଼, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କେମିତି? ଆମେ ତ କ'ଣ ଘରୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିବୁ? ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପଟେ, ହାଟିକିଆ ପଟେ ତୁମର ହେଉଛି ଆନନ୍ଦବନ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଆଡ଼େ। କ'ଣ ଏତେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିବୁ? ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଏ ଭଡ଼ାରେ ଦେବ? ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଗଲୁ ତ ଅଧା ବାଟ, ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ତ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଖରା ବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା, ବୁଲି ବି ହେଲାନି। ଅଧା ବାଟରୁ ଯାଇକି ଆଇଲୁ, କିଛି ଜାଣି ବି ପାଇଲୁନି ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଏବେ ମୋ ବିଜନେସ୍କୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ସାଇନିଂ ଇନ୍ ମିଷ୍ଟର ସୌମ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।